Diyan ako galing, guys. Ayan. 下一站嚟馬古南大道 Next stop 金魚嶺西涌。下一站田寮馬古南大道。Ito pala yung pinaka-entrance. Dito pala yun. Ito yan guys, sa mga villages guys. Ang galing ano. Ang ano lang. Hanggang third floor lang. Ayan. Kaya may mga kugon pa guys, oh. Hindi pa siya ano, bundok pa talaga. Qingqiao Village. Ayan guys, yung village guys. 下一站天屋斜下 Next stop 觀塘最後。下一站 Bundok talaga dito 龜 guys. 峰車站。 Malapit na to sa China guys. Kita nyo yan. Doon tayo galing. Ang init yata dito guys pag summer. Ayun. Pero super lamig dito pag ano, ganitong winter. 下一站西澳葵涌 Next stop 就係 Merchant。下一站西澳宜昌。 May dagat doon. Village guys, village.